तेहें 2 नवम्बर ओते माहा तिकिन गेलबार बजा अक्ते फेक एसटी सार्टिफिकेट इस्यू लेते कल्चरल रिसार्च इन्स्टिट्यूट रेन डिरेक्टर संगे को नापाम लेना पश्चिम बांगला आदिवासी कल्याण समिति रेन सहेद को दक्षिण 24 परगना रेना बारुईपुर रे माहातो पदबियान हड़ को जेलेका भाबते सांताल साबकास्ट व्यवहार करते एसटी सार्टिफिकेट को ओडों कदा उनको 12 जना nyutum तेगे को लालिस कदा आदिवासी संगठन को एखेन उनको 12 सुमुंग दो बांग 2000 साले रे झारखंड पनत कोना 24 गोटांग घारंज हड़ ओना एलेका को गिरबासी लेना उनको दो अकोय हों आदिवासी दो को बांग कना नोंका आयमा ओ आदिवासी हड़गे एसटी सार्टिफिकेट को तियो जोंग कना नोआ को लई तेगे तेहें सीआरआई डायरेक्टर संगे को नापाम लेना आदिवासी संगठन को सीआरआई दो सनाम लेकना दायगे एंडाव लगिदो कना तेहें गालमाराव रे नापाय जहान अर्जो बांग नाम लेनते आलिस बेजार को सदर कदा समिति रेन सहेद को तेहें डेपुटेशन रे हावड़ा हुगली कोलकाता बर्धमान उत्तर दक्षिण 24 परगना जिला खना आडी सांगे हड़ को सेटल लेना सीआरआई साथे को नापाम लेना आदिवासी कल्याण समिति केंद्रीय कमिटी रेन एग्जीक्यूटिव मेम्बर मितन चंद्र टुडू ओना छाड़ा शिल्पी मुंडा महेंद्र हेम्ब्रम ठाकुर दास किसु साथे आयमा हड़ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি সিআরআই অফিসে আমাদের একটা ইস্যু নিয়ে আপাতত আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে অড ট্রাইবাল যারা আছে তারা কি করে আমাদের সংরক্ষণে এসটিদের মধ্যে আসছে এবং সেই সিআরআই রিপোর্ট কিভাবে করছে আমরা আজও অন্ধকারে আমাদের যে 40টা সাবকাস্ট আছে সেই সাবকাস্টের মধ্যে মণ্ডল মাহাতো রায় দাস বিভিন্ন গোষ্ঠী যারা আছে তাদেরকে কি রিপোর্টের ভিত্তিতে কি কালচারের ভিত্তিতে আমাদের এই 40টা সাবকাস্টের মধ্যে সিআরআই সাহেব রিপোর্ট করছেন আমরা সেই জানার উদ্দেশ্যে আজকে আমরা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এখানে আমরা সবাই আজকে ডেপুটেশন আপনি আমাদের যা বক্তব্য আমাদের যে বিষয়গুলো শুনলেন শোনার পরে ওনারা আশ্বস্ত করলেন সেটা আমরা এখানে ইনভেস্টিগেশন করলেও কিন্তু আমাদের ইনভেস্টিগেশনটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আসতে হবে এবং ডিপার্টমেন্ট যদি আমাদের আদেশ দেন তাহলে আমরা ইনভেস্টিগেশন তবু নিজের স্বতন্ত্রভাবে আমরা বিষয়টা দেখছি এবং আমরা ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেব এই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে আমরা মনে করছি নিশ্চয়ই আমরা গ্রহণ করতে পারবো এবং আশা করছি 18 জন যারা সাবকাস্ট সান্তাল লিখেছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সেন্ট্রাল কমিটির একজন মেম্বার নিরঞ্জন। आदिवासी सांताल रानमुरगन से रहेत सिंधेत चेतान चर्चा खातिर बाबा तिलके मुर्मू लाइब्रेरी पहाटा खन सावना मुर्मू फाउंडेशन मन शिल्प को एम चला दया ओडिशा पनत मयूरभंज जिला घाघराघुटू सोनापोसा तोरणी दुब्रज हकई मुर्मू नोआ मन सकाम एम चल रे मन रामदास मुर्मू रघुनाथ मुर्मू सावना सोरेन सावते आयमा सांगे आतो हड़ को सेटर को ताहें कना चलो एनखान गमके कोठेन खन मिद बार कथा बन आंजम लगे तेहें पटरा मुलपुनी खा हेज अकान प्रथम गुरु पहाटा खुआ तमाने अब जहाँ रामदास गुरु तकिन तेहें अबुआ रेह सेंदे और बांग बोंगा बुरु इदी काते तेहें जहाँ सीत सकाम किन चला निया ओनागे अड़ी साय साय उहरलिंग खोजो कना अकिन ठे तमाने ओद जापा जोहार और बांग अतु मोने हर जहाँ मेना कोआ अड़ी लासाहेत जोहार इने मेन काते घाई मुचाद किया घाघरा से चला कना आदो अड़ी दिन कन के सांताल या आदिवासी सावता सेचेद दिनाम किन चला शर्मा पुरो चला शर्मा मिदुल आदो हिकिम चंद्र मुर्मू आदो नून अब जाति धर्म इदी काते सांताल या बगी बड़ी बोंगा बुरु को अब बोंगा चेतान पतिया मेना और उनकाते तेहें बाबा तिलके पतक मुरी पन खन ना जहाँ रहेत सेंदेल ओना हिसाब ते तेगबन ओना सीट साकावन चलात किना नुकिन सावता
ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱤᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱜᱷᱟᱜᱽᱨᱟᱥᱟᱹᱭ ᱴᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱡᱚᱦᱟর হাহাগে সি জম দিসম লেলে গেরে ভই দিসম মুচর এদো হেদ্রোয়া লেলে গে দিসম মুচর এদো হেদ্রোয়া লেলে গে হাহাড়া গেছি জন দিসম লেলে গেরে ভই দিসম মুচর এদো ভদ্রোয়া লেলে গে দিসম মুচর এদো ভদ্রোয়া লেলে গে ইখের মানমি জন্ম সেনা গিয়া সৃজন থালারে মানমি জন্ম সেনা গিয়া সৃজন থালারে Ungi lagi ni te ke hore kamiyama agala rawang khatiri ke te ni dai situngama agala rawang khatiri te ni dai situngama amabugi lagi dite che hore kamiyama ngaganara bang khatiri te chani dai situngama tala kuli atala maha horko egere hodaina horko egere hodaina bahalanga godaga aboho jantirena gonori la mala horko ro re ho